ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮਾइक उत्ते आन और तलावते कलाम पाक को मुस्तफीज फरमान कारी अब्दुल हकीम शुजाबादी। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
تلاوت کلام پاک کو بعد حمد و نعت واسطے قاری امجد صاحب فیصلہ آبادی وہ حمد و نعت پیش کرتے نے، اس کے بعد انشاءاللہ محترم قاری اسماعیل عتیق صاحب انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیرے سو ربا، بنا پر اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ تے دودھ نہیں جم سکیا، اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے، او جنہ تیرا ڈر مولا چھڈ دتا، اوے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ اللہ پھر میں کیوں اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کراں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے رب العالمین دی توحید دا بیان کراں، غور کریا جی، توجہ کر دے جائے جی ذرا۔ رب دا کھائیے، رب دا گائیے، رب دا کھائیے، رب دا گائیے، او غیران دے در تے اسی کیوں جائیے، او غیران دے بوئے اسی کیوں جائیے، رب دا کھائیے، رب دا گائیے، غیران دے در تے اسی کیوں جائیے، او قبر والے نہیں کچھ دے سکدے، قبر والے نہیں کچھ دے سکدے، سارے اختیار میرے کلے رب دے، وہ سارے اختیار میرے کلے رب دے، رونگ نمبرہ تو نہ دھوکہ کھائیے، غیران دے در تے اسی کیوں جائیے۔ اگلا جملہ بڑا کمال دا، ادھر ذرا میرے وال تکیا جی، جڑا جڑا بندہ کیدا توحید تے اپنی جان قربان کر سکدا ہے، ذرا غور کریا جی، اوے مر سکدے آں کٹ سکدے آں، مر سکدے آں کٹ سکدے آں، بوا رب دا نہیں چھڈ سکدے آں، وہ بوا رب دا نہیں چھڈ سکدے آں، کیوں پکی یاری رب نال لائیے، غیران دے در تے اسی کیوں جائیے، او غیران دے بوئے اسی کیوں جائیے۔ نبی پاک علیہ السلام دیا نعت مبارکہ پیش کرتا جاواں، غور کریا جی ذرا۔ جبرائیل بلند مقام تیرا، کائنات دا تو حسن جمال تکیا، سارے نبیاں نال پیا وا تیرا، اور سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیا، لگے کہن جبرائیل امین بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا، او پرمان دے پہ گئے دیوانے حسن سارے، او بی بی آمنہ دا جدلال تکیا، او بی بی آمنہ دا جدلال تکیا۔ ایدر ذرا میرے وقت تکیا جی، نبی پاک علیہ السلام دیا پیاری پیاری حدیثاں دا ترجمہ تواڈے سامنے سنانا چاہنا وا، غور کریا جی ذرا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے
کرم دی چھا کرنی ہے اور جس دم آکن ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے اللہ پاک فرمان گیا وہ سارے سجدے چک لے سونا او سر سجدے چک لے سونا جو تو چاہنا ہے مانگ لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی ہے میں کوئی تیتھوں نہ کرنی ہے اور رب نے کرم دچھا کرنی ہے اگلا جملہ بڑا پیار دا نبی پاک علیہ السلام کل محشر دا میدان لگے ہوئے گا سونا نبی سوال کی کرے گا پہلا بخشو امت میری پہلا بخشو امت ساری اگلی گل متا کرنی ہے اگلی گل متا کرنی ہے رب نے کرم دچھا کرنی ہے اور اللہ پاک کی فرمان کے غور کریا جے ذرا جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے آئے جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے آئے جنت اس دے میں نہ کرنی ہے جنت اس دے میں نہ کرنی ہے اور رب نے کرم دچھا کرنی ہے رب نے کرم دچھا کرنی ہے آؤ حضرات گل میں اپنی مکانا چاہنا وا آخری جملہ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں توجہ کریا ذرا اللہ پاک دا قرآن بولیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے کے آئے نے بڑا پیارا خطاب ہوئے گا علمی خطاب ہوئے گا اصلاح معاشرت مبنی خطاب ہوئے گا ماشاءاللہ جڑا سننا چاہتے ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ آخری جملے سناوا تے گل مکاوا غور کریا جے توجہ کریا جے ذرا اکھیاں نال میں ویکھاں کعبہ پروردگار دا اکھیاں نال میں ویکھاں مدینہ سرکار دا ہر ویلے رہندا جتھے ہر ویلے رہندا جتھے موسم بہار دا اکھیاں نال میں ویکھاں کعبہ پروردگار دا رب کر منظور دعاواں میں بھی ایک دن اوتھے جاواں اللہ تانوں سارے نوں لے جائے آمین کہہ دے اللہ پاک تانوں مکہ مدینہ دکھایا رب کر منظور دعاواں میں بھی ایک دن اوتھے جاواں آوے مینوں موت مدینے رب اور میں کچھ نہ چاواں او دکھاں وچ رہندا دل دکھاں وچ رہندا دل اے کوئی پکاردا اکھیاں نال میں ویکھاں
काबा परवरदिगार दा। बड़ा कमाल दा जुमला। इधर जरा मेरे वाल तकिया दिया कर तेरा सन जुल्म अजालम साईं सिद्दीक एक पल ना हटिया। सप ते डंग भी खा दे लेकिन एक हरफ ना मोह कटिया। कर तेरा सन जुल्म अजालम साईं सिद्दीक एक पल ना हटिया। सप ते डंग भी खा दे लेकिन एक हरफ ना मोह कटिया। नाले आका दे सुता अज नाल सोने दे सुता अज मौजा पे मारदा। अखियां नाल मैं वेखा काबा परवरदिगार दा। अस्सलाम वालेकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीईन किराम, सब तो पहले ते मैं मोहतरम समीउल्लाह साहब सदर समर ट्रस्ट इन्हां दा शुक्रिया अदा करना कि जदों भी ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लैके आंदे ने ते किसे न किसे बड़े आलम दे नाल मुलाकात जरूर करवाते ने। आलम दे बेटे उलमा दे नाल मुहब्बत करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात इन्हां दी ये मुहब्बत इन्हां दी ये चाहत इन्हां दा ये प्यार कायम दायम रखे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात जेड़े उलमा दे कोलों असीं फायदा उठाने आ अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ओदे उत्ते अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमाए। गर्मी का मौसम भी है, बिजली भी नहीं है, इसके बावजूद तुसी कसीर तादाद के अंदर तशरीफ लैके आए जे और जदों भी अल्हम्दुलिल्लाह तुहानू आवाज दी जाती है काल अल्लाह और काल रसूल दी जड़ा ना सदा दे उत्ते तुहानू बुलाया जाता है, तुसी पूरी मुहब्बत दे नाल पूरी बस्ती और आले दुआले दे अहबाब बड़ी चाहत दे नाल तशरीफ लैके आंदे जे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात तुहाडा आना अपनी बारगाह विच कबूल फरमा के अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात दीन ते दुनिया नू कामयाब ते कामरान बना दे। आयते करीमा तुहाडे सामने तलावत कीती है, 2-4 मिनट दे विच कुछ मारूजा तुहाडे गोश गुजार करनियां ने, इस तो बाद हजरत साहब दा खिताब शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ने ईमान वालियां नू दावत दी है इस दे उत्ते कि जदों भी बात करनी है खरी बात करनी है, साफ बात करनी है, झूठ की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अमूमी तौर ते असी दुनियादार अहबाब हाँ, दुनियादार जड़ा ना लोग हाँ, असी जदों भी बात करने तो उहदे विच वल पा के कर हमेशा कोशिश करने दूसरे में जड़ा ना इस तरीके दे नाल बात की जाए कि ओनू मैं मुतमन कर लवा और अपने वादे नू पूरा ना करा, बात नू जड़ा ना वो घुमा फिरा के करना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने दावते फिक्र दी है कि जदों साफ बात करोगे, सीधी बात करोगे, खरी बात करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात एदा समर्थ एदा नतीजा देगा। तुहाडियां मुश्किलात तुहाडियां परेशानियां अल्लाह खुद ही जड़ा ना पूरा जड़ा ना उसे ही करता जाएगा। तुहाडी मुश्किलात का हल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात खुद ही निकालता रहेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का वादा है।
اپنے مومن تے مسلمان بندے دے واسطے تو دوستو بھائیو بزرگو تو دعوت دے کہ اپنے معاملات نو وقت موت آن تو پہلے اسی ٹھیک کر لئیے اس حیثیت دے نال اس دنیا تو جائیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ساڈے اوتے راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت کی ذات جنت دا وارث بنا دے۔ تو محسن بات تو بعد محترم جناب قاری اسماعیل عتیق صاحب انہاں دا خطاب شروع ہوندا ہے، بڑی دل جمی دے نال اور محبت دے نال انہاں دا جڑا کلام سننا ہے، گفتگو سننی ہے، اللہ رب العزت دی ذات قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کو ڈبلنگ کٹ کر کے سادی بات کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد